سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ۔ سبحان اے اللہ۔ لوگو، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں بدی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اللہ کی نسبت وہ کچھ کہو جس کا تمہیں خود علم نہ ہو۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی حبیب العالی القدری العظیم جاہی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ محترم شعراء کرام، ممبران، حاضرین، ناظرین، شائقین، اہل ادب و دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ حاضرین، آج 29 سپتمبر 2024 اتوار کا دن ہے، الحمدللہ۔ اور مقامی وقت کے مطابق یہاں اس وقت صبح کے 9:41 ہوتے ہیں۔ حاضرین، آپ شریک محفل ہیں آپ کے من پسند بین الاقوامی شعر و شاعری کے محفل مشاعرہ یہ شعر کہیں کی 42ویں نشست میں آپ کے روبرو اس پروگرام کا ہوسٹ ایم خان معیز، ٹیکساس، امریکہ سے۔ حاضرین، اب تک اس نشست میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں، شریک محفل ہیں محترمہ نسیم سید صاحبہ، محترمہ رضیہ کاظمی صاحبہ، جناب تنویر پھول صاحب، جناب عباس حسین احساس صاحب، ڈاکٹر ضیاء ظفیر صاحب، خورشید الحسن نیئر صاحب، اور محترمہ سامنہ تقوی صاحبہ جڑے۔ حاضرین، آئیے، یہ آئی شعر کہیں کی 42ویں نشست ہے۔ اس نشست میں کہے جانے والے کلام کے لیے 3 اختیارات دیے گئے تھے، جس میں سے آپ کے ایک اختیار کا انتخاب کر کے اس کے مطابق کلام کہنا تھا۔ پہلا اختیار میں آپ کو ردیف نکلا نبھانی تھی، دوسرے اختیار میں آپ کو نون پر ختم ہونے والے ہم وزن قافیے نبھانے تھے، جبکہ تیسرے اختیار شیخ ابراہیم ذوق کے کلام سے دیے گئے مصرع طرح پر جو نگاہ ہے رگ بسمل سے کم نہیں پر طرحی غزل کہنی تھی۔ حسب عمل درآمد قدیم آپ نے اس نشست سے متعلق اپنا کلام یقیناً کہہ لیا ہوگا۔ جو صاحبین نہیں کہہ پائے ہیں وہ صدر مشاعرے کی اجازت سے اپنا کوئی بھی منتخبہ کلام پیش کر سکتے ہیں۔ نشست کے اصول و ضوابط آپ کے گوش و گزار کیے جا چکے ہیں، تو آئیے نشست کے آغاز کی جانب بڑھتے ہیں۔ حاضرین، محفل مشاعرہ آئیے شعر کہے کہ اس 42ویں نشست کی صدارت فرما رہی ہیں اونٹاریو کینیڈا سے محترمہ نسیم سید صاحبہ، ادبی دنیا کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر مشہور و معروف شخصیت، اپنے انداز فکر، انداز بیاں، خوش طبع مزاج، منفرد لب و لہجے کے مالکہ، بے پناہ شاعرانہ صلاحیتوں کے لیے جانی مانی پہچانی جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تخلیقات میں انسانی تجربات، فطری محسوسات ماشاءاللہ پیش کرتی ہیں، زندگی کے مختلف پہلوؤں کی عمدہ عکاسی کرتی ہیں۔ نسیم سید صاحبہ کے اب تک غزلیات پر مبنی 6 مجموعے کلام، تیرے خیال کی خوشبو، ترنگ، دھنک، دل دریا، ملہار، اور ایک نذرانہ عقیدت، حمد باری تعالیٰ اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم منظر عام علاوہ ازیں 6 مجموعوں کا انتخاب ہے۔ پھر عشق جنوں ٹھہرا، یہ بھی پچھلے سال شائع ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مرہم نہ بن سکیں گی تیری یہ تسلیاں، مرہم نہ بن سکیں گی تیری یہ تسلیاں، دل کی دوا الگ ہے یہ کہنا طبیب سے، حالات کچھ بھی ہو جو رہے سائے کی طرح، ملتے ہیں ایسے دوست بھی حسن نصیب۔ تمام نصیر صاحبہ کے ان اشعار کے ساتھ استقبال کرتا ہوں آپ کا۔ محترمہ سید صاحبہ، خوش آمدید۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب، بہت اچھا لگتا ہے ہمیشہ آ کے آپ کے مشاعروں میں
ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ. جاندار اور خوشگوار مشاعرے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. یہ سب اس کی رونق آپ ہی صابین کی وجہ سے ہے جی. اور اس نشست کی نظامت فرما رہے ہیں جناب سید ضیاء کاظم تقوی صاحب. ادب و شعر شاعری کے حوالے سے ایک اور معتبر نام جناب ضیاء تقوی صاحب کا ہے. شہر لکھنؤ انڈیا سے اپنے خوبصورت مرصع کلام کے لیے جانے جاتے ہیں. معروف زمانہ معتبر شخصیت جناب سید ضیاء کاظم تقوی صاحب. سن 1980 کی دہائی سے ان کا شعری سفر ترقی پذیر ہے. ماشاء اللہ. لکھنؤ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کیا. 2 نثری کتابوں کے مصنف ہیں. شعری مجموعہ طباعت کی منزلوں میں ہیں. صنف شاعری کے ساتھ نثر میں بھی مہارت رکھتے ہیں. اپنے کلام میں مضامین کا خزانہ رکھتے ہیں. عمدہ معیاری بامعنی کلام کے لیے جانے جاتے ہیں. لکھنؤ کے ایک عظیم اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ ہیں. فرماتے ہیں رنگ رخ تیرا نکھارو زندگی، آ ذرا تجھ کو سنوارو زندگی، ایک پر بسر ہوتی نہیں، کس طریقے سے گزارو زندگی. میں دعوت دیتا ہوں جناب تقوی صاحب کو، ضیاء تقوی صاحب کو، کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور مشاعرے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں. جناب ضیاء تقوی صاحب. بہت شکریہ موز بھائی. خوش آمدید ضیاء صاحب. حاضرین السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. مشاعرے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں محترمہ سمانہ تقوی صاحبہ کو، جو کراچی پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں. اردو میں ایم اے کیا ہے انہوں نے، اور افسانے اور کہانیاں وغیرہ لکھتی ہیں، اور برابر ان کی سب تخلیقات جو ہیں وہ شائع بھی ہوتی رہی ہیں. ماشاء اللہ. ان کا ایک شعر ہے جس سے میں ان کو آواز دے رہا ہوں کہ غموں سے اتنی گہری دوستی ہے، مجھے غم راس آنے لگا ہے. سمانہ تقوی صاحبہ. مائک آن کر لیجیے آپ کا. مائک کھول لیجیے. سمانہ تقوی صاحبہ. ہاں مائکروفون ہو گیا. کٹ کے آ رہی ہے بس. آواز نہیں آ رہی ہے. آواز صاف نہیں آ رہی، آواز کٹ رہی ہے. السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم نگاہ ہے. موبائل تھوڑا سا قریب کیجیے. آواز کٹ رہی ہے. آواز صاف. آواز نہیں آ رہی. میرے خیال ہماری آواز بھی ان تک نہیں جا رہی. نہیں، کچھ کان میں لگایا ہوا ہے کیا انہوں نے؟ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے شاید. انٹرنیٹ میں. موبائل ان کا تھوڑا دور پہ ہے، اس لیے آواز جو ہے وہ کیچ نہیں کر رہا ہے صحیح. صحیح. وہ موبائل پہ نہیں ہے، ہمیں کسی اور چیز کمپیوٹر پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ارشاد فرمائیں. اللہ وبرکاتہ. آواز بہت رہی ہے. نہیں آواز نہیں صاف، آواز کٹ بھی رہی ہے. انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. آگے بڑھیں. جو نگاہ ہے، دوسرا جو پیار ہے، نہیں، بالکل انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. یہ بالکل نہیں آواز. آپ ایسا کیجیے گا، آپ اپنا سسٹم صحیح کیجیے جب تک، میرے خیال سے پھر آگے بڑھتے ہیں. دوبارہ کنیکٹ ہو تو شاید ٹھیک ہو جائے. ہاں دوبارہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ جناب عباس حسین احساس صاحب موجود ہیں، جو ریٹائرڈ مجسٹریٹ ہیں. السلام. اور ان کا مجموعہ کلام چشمہ حیات کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے. سلام قصیدے جو ہے اس کا مجموعہ زیر طباعت ہے. ان کا ایک شعر کہ جو بھی کردار شائع ہو چکا ہوں، میں بھیج چکا ہوں. جی ماشاء اللہ. تو معیز بھائی نے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا. نہیں، کوئی بات نہیں، وہ خود بھی اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں تھوڑا سا اگر کچھ بتانا چاہیں. خزینہ احساس شائع ہو چکا ہے.
जी माशा अच्छा अच्छा, उन्हीं के बहुत शेर थे मुबारक कि हो। जो भी किरदार के जेवर से ये संवर तीसरा जाते ये हैं। तीसरा मजमुआ था हमारा। जी अच्छा, बहुत मुबारक। मैं उनको दावत सुखन देता हूँ, अपने अशार से महजूज फरमाएं। तशरीफ जनाब एहसास साहब। जी क्या? जनाब। जी हाँ, आवाज मेरी साफ आ रही है? जी आ रही है। जी। बिल्कुल आए। तो 4 मिसरे पहले नून पे देखें। शाद तारीख करबला कोई देखे जो ध्यान से। हम्म। वाह, तारीख करबला कोई देखे जो ध्यान से। ध्यान से। तारीख करबला कोई देखे जो ध्यान से, हर एक वरक भरा है वफा के बयान से। क्या बेशक कहना, क्या बेशक, कहना। बहुत अच्छे। तारीख सुभान अल्लाह, करबला सुभान कोई देखे जो ध्यान से, अल्लाह। हर एक वक्त हर एक वरक भरा है वफा के बयान से। क्या कहना। और एहसास जो वफा के पुजारी हैं दहर में, जीते हैं आन बान से मरते हैं शान से। क्या कहना, क्या बेशक कहना। बेशक, क्या वाह वाह, सुभान बहुत अल्लाह, अच्छे। सुभान अल्लाह। बहुत और इसी नून पर ही गजल देखें कि मतला है, दिल में हम सब के अगर प्रेम अगन जाग उठे। वाह। क्या कहें। प्रेम अगन दिल जाग में हम सब के अगर प्रेम दिल में हम सब के अगर प्रेम अगन जाग उठे, फिर तो दुनिया में मोहब्बत का चलन जाग उठे। क्या क्या कहना, कहना। क्या कहना, क्या कहना। वाह, और शेर है कि भूल कर नफरतें आपस में करें कुछ ऐसा, बहुत अच्छा। भूल कर नफरतें आपस में करें कुछ ऐसा, फिर से तहजीब गहे गंगो जमन जाग उठे। क्या कहना, क्या वाह। कहना, क्या भूल कर वाह। नफरतें आपस में करें कुछ ऐसा, कहना। फिर से तहजीब गहे गंगो जमन जाग उठे। क्या कहें। क्या कहना। और अगला शेर पेश कर रहा हूँ कि ऐसा माहौल मोहब्बत का बनाया जाए, जी वाह, ऐसा माहौल मोहब्बत का बनाया जाए, दिले बेहिस में भी उल्फत की किरण जाग उठे। क्या वाह कहना, वाह वाह, 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 क्या बहुत कहना, अच्छे क्या बहुत कहना। अच्छे। ऐसा क्या माहौल मोहब्बत का बनाया जाए, दिल दिले बेहिस में भी उल्फत उल्फत की की किरण। किरण जाग आहा, उठे। वाह क्या वाह कहें। वाह। बहुत खूब। और ये शेर भी देखें कि बढ़ रहा है ये जो दहशत का जहां में साया, आहा, क्या कहना। बढ़ रहा है ये जो दहशत का जहां में साया, डर है फिर से न कहीं दारो रसन जाग उठे। क्या क्या कहना। कहें। क्या कहें। वाह, अच्छा है। वाह वाह, बढ़ रहा है ये जो दहशत का जहां में साया, जी डर है फिर से न कहीं दारो रसन जाग उठे। रिंद वाह, उम्मीद लिए बैठे हैं मैखानों में। फिर देखें, जी रिंद उम्मीद लिए बैठे हैं मैखानों में, रिंद उम्मीद लिए बैठे हैं मैखानों में, फिर से वो पीने पिलाने का चलन जाग उठे। क्या हाँ कहना, क्या कहना। अच्छा है। वाह वाह, क्या कहना। बहुत खूब बहुत रिंद खूब। उम्मीद लिए बैठे हैं मैखानों में, फिर से वो पीने पिलाने का चलन जाग उठे। क्या और यूं तो गुलशन में है फूलों की हजारों किस्में, क्या कहें। आहा, यूं तो गुलशन में है फूलों की हजारों किस्में, गुल कोई ऐसा खिलाओ कि चमन जाग उठे। क्या वाह कहें। वाह वाह, क्या बहुत कहना, अच्छे क्या बहुत कहना। अच्छे। क्या क्या कहने। कहना, यूं तो क्या गुलशन कहना। में है फूलों की हजारों किस्में, आहा, गुल कोई ऐसा खिलाओ कि चमन जाग उठे। चमन जाग उठे। क्या क्या कहना, क्या कहना। बहुत अच्छे। मक्ते का शेर पेश कर रहा हूँ कि आओ एहसास लिखो ऐसी कोई ताजा गजल, वाह, आओ एहसास लिखो ऐसी कोई ताजा गजल, सुन के मायूस दिलों में भी सुखन जाग उठे। क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह वाह, सुन के बहुत मायूस खूब, दिलों में भी दिलों में भी सुखन सुखन जाग जाग उठे। उठे। बहुत खूब, बहुत खूब। दिल में हम सब के अगर प्रेम अगन जाग उठे, क्या फिर तो कहना, दुनिया में मोहब्बत का चलन जाग उठे। क्या क्या कहें। कहना, क्या कहना। बहुत अच्छे, बहुत खूब क्या बहुत 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 खूब। कहना, क्या शुक्रिया, कहना। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी भी नहीं इसके आ रही बाद समाना, आवाज नहीं आ रही आपकी। पूछ रही हैं वो कि अब क्या आ हुआ। रही है आपको आवाज? कट कट के आ हमने रही है। नया नेट लिया है,
अब आ रही कुछ आवाज, बोलिए। बेहतर है अब। नया नेट लिया है। ठीक है, ठीक है, पढ़िए। पर जो निगाह है से कम नहीं। इब्राहिम गफ्फार का मैसेज पढ़ा कि मैं क्या करूं। नहीं, इंटरनेट बहुत कमजोर है। नहीं, अभी भी कट रही है आवाज। ठीक नहीं आ रही। लुत्फ नहीं आएगा ना, अगर आवाज पहुंची ही नहीं तो फायदा क्या है। आवाज नहीं साफ आएगी तो समझ में नहीं आएगा ना, पढ़ूं क्या? सुनाइएगा साफ। पढ़ूं? नहीं आ रही आवाज। जी बताइए। मेरी आवाज नहीं आ रही? पढ़ रही कट रही है आवाज। बहुत कट कट के आ रही है, कुछ कट समझ कट नहीं के आ रहा क्या कट पढ़ कट रही के है। आ रही है। एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आ रही बात। पढ़ूं तो कोशिश करूं। जख्मों का दिल के हाल बयां करते हम नहीं। ऐसे तो कोई दिल नहीं जो सहते हम गम नहीं। दुनिया भरी पड़ी है सितम करने वालों से। अब हम बताएं क्या, यह किसी से सितम नहीं। ताकत नहीं दवा करे जिसने जीवन पर पर जो निगाह है रखी से कम। चेहरा है आंसू का रिश्ता है गम है। आंखें सर से क्यों होती है साइंस अपनी जगह मगर मुश्किल मगर थोड़ी कम है। गर्चे सामान जो अलग मायूस हो नहीं ना उम्मीदें करम दे। अब देखिए कैसी आवाज आई है। कट कट के पहुंची है, कट कट के पहुंची है कुछ थोड़ी थोड़ी। एक शेर भी मैं पूरा नहीं पढ़ सकती जो आपने पढ़ा है अभी तक। बस आधा हिस्सा सुना, कम नहीं कोई बात उम्मीदें करम नहीं। नहीं, इसलिए समझ में आया। हाँ, आप बिल्कुल व्हाट्सएप पे बिल्कुल। रिकॉर्ड करके मोहित भाई को भेज दीजिए। हाँ, ये ठीक है, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, ऑडियो भेज दीजिए वॉइस। हाँ, वो उसमें और ऐड इसके कर बाद लेंगे अपनी वीडियो में। जी आगे बढ़े। जी, चश्मा फारूकी साहिबा नहीं आ पाई हैं अभी, निगार सुल्ताना साहिबा नहीं आ पाई हैं, तो मैं अपना कलाम पेश किए देता हूँ आपकी खिदमत में जनाब सदर की इजाजत जी से। अता करें, अता करें। पर जो निगाह है रगे बिस्मिल से कम नहीं। मतलब समाज फरमाएं कि माँ बाप का ख्याल उन्हें एकदम नहीं। माँ बाप का ख्याल एक नहीं, जिनकी नजर में हुक्म खुदा मोहतरम नहीं। माँ बाप का ख्याल उन्हें एकदम नहीं, जिनकी नजर में हुक्म खुदा मोहतरम नहीं। और हैरत है उसके हिज्र में आंखें भी नम नहीं। क्या कहना, हैरत है उसके हिज्र में आंखें भी नम नहीं, जिसका फिराक दिल पे कयामत से कम नहीं। हैरत है उसके हिज्र में आंखें भी नम नहीं, जिसका फिराक दिल पे कयामत से कम नहीं। हुस्ने पसे नकाब न देखा ये रंज। उसने पसे नकाब न देखा है। क्या आपका इंटरनेट का मसला हो रहा है। हुस्ने पसे नकाब देख जो एक दिल पे कोई और गम नहीं। फिर से कहिए, नहीं पहुंचा। जी जी। हैरत है उसके हिज्र में आंखें भी नम नहीं, जिसका फिराक दिल कयामत से कम नहीं। क्या कहना। और हुस्ने पसे नकाब न देखा ये रंज है, जुज इस अलम के दिल को कोई और गम नहीं। और दिल बुतकदा नहीं है तेरा घर है मेरी जान। दिल बुतकदा नहीं है तेरा घर है मेरी जान, तेरे सिवाय इसमें कोई भी सनम नहीं। अच्छा। दिल बुतकदा नहीं है तेरा घर है मेरी जान, तेरे सिवाय इसमें कोई भी सनम नहीं। और तस्बीह जिसके नाम की पढ़ता हूँ हर घड़ी, तस्बीह जिसके नाम की पढ़ता हूँ हर घड़ी,
کرتا سے دل پہ نام اسی کا رقم نہیں. کیا کہنا کیا کہنا. واہ واہ تسبیح جس کے نام کی پڑھتا ہوں ہر گھڑی, کرتا سے دل پہ نام اسی کا رقم نہیں. کیا کہنا. دعوے ہمارے عشق کے سچے نہیں, دعوے ہمارے عشق کے سچے نہیں, مگر ہم پر عطائے یار کسی حال کم نہیں. دعوے ہمارے عشق کے سچے, دعوے ہمارے عشق کے سچے نہیں, مگر ہم پر عطائے یار کسی حال کم نہیں. سرسب زخم ہو گیا, سرسب زخم ہو گیا اس کے خیال سے, زخم ہو گیا جس اس کے خیال سے, جس کی زبان تیغ ستمگر سے کم نہیں, ستمگر سے کم نہیں. اور ہرگز پنپ نہ پائے گا وہاں, ہرگز پنپ نہ پائے گا وہاں تخم عاشقی. آواز کیا کٹ رہی ہے کیا؟ جی 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 کٹ, ہاں تھوڑی سی کٹی تھی, اب ٹھیک آ رہی ہے جی. ہرگز پنپ نہ پائے گا وہاں تخم عاشقی, ایسی زمین جو آب محبت سے نم نہیں. بہت اچھے. ہرگز پنپ نہ پائے گا وہاں تخم عاشقی, ایسی زمین جو آب محبت سے نم نہیں. کیا کہنا. اس پر نہ بڑھ سکیں گے قدم انقلاب کے, اس پر نہ بڑھ سکیں گے قدم انقلاب کے, جس رہ پہ کربلا تیرے نقش قدم نہیں. کیا کہنا کیا کہنا. اس پر نہ بڑھ سکیں گے قدم انقلاب کے, جس رہ پہ کربلا تیرے نقش قدم نہیں. اور مختہ ہے کہ انسانیت کا شرم سے جھکتا ہے سر دیا, انسانیت کا شرم سے جھکتا ہے سر دیا, غم میں کسی کے آنکھ اگر اپنی نم نہیں. بہت اچھا انسانیت کا شرم سے جھکتا ہے سر دیا, غم میں کسی کے آنکھ اگر اپنی نم نہیں. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. بہت خوب ماشاء اللہ. اچھا, اب اس کے بعد سخی سرمد صاحب اگر تشریف لے آئے ہوں. سخی سرمد صاحب کل آگے تھے, وہ آج نہیں آئیں گے. آج کی مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے کل ہی پڑھ لیا. جناب مویز خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کلام سے. جی 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 بہت شکریہ. صدر محترم کی اجازت. بہت شکریہ. کل میں نے کہا تھا ترہیم غزل, لیکن آج کے لیے علیحدہ غزل میں نے کہی ہے. ارے واہ ماشاء اللہ. ہاں مل گئی, غنیمتیں مل گئی. عرض کیا ہے, پوچھو تو گزرے کیا کیا مشکل سے ہم نہیں, پوچھو تو گزرے کیا کیا مشکل سے ہم نہیں, پر جو نگاہ رگے بسمل سے کم نہیں, پر جو نگاہ ہے بسمل سے کم ہے, کم نہیں. کیا کہنا. پوچھو تو گزرے کیا کیا مشکل سے ہم نہیں, پوچھو تو گزرے کیا کیا مشکل سے ہم نہیں, پر جو نگاہ ہے رگے بسمل سے کم نہیں. دشواری راہ عشق کی اپنی جگہ صحیح, دشواری راہ عشق کی اپنی جگہ صحیح, گھبراتے رکتے دوریے منزل سے ہم نہیں, گھبراتے رکتے دوریے منزل سے ہم نہیں. روشن خیالی کیا کوئی اس دور کی کہے, روشن خیالی کیا کوئی اس دور کی کہے, ہے کون آج کل بھلا گھائل بغم نہیں, ہے کون آج کل بھلا گھائل بغم نہیں. نفرت تیری یہ تجھ کو لے ڈوبے نہ ایک دن, نفرت تیری یہ تجھ کو لے ڈوبے نہ ایک دن, ہے یہ وہ آگ جو سمے قاتل سے کم نہیں, ہے یہ وہ آگ جو سمے قاتل سے کم نہیں. صحرا, بہت شکریہ.
صحرا نہیں ہے یہ کہ عجب کہہ سکے جسے، صحرا نہیں ہے یہ کہ عجب کہہ سکے جسے، کیا کیا ہوتی کشتیاں لب ساحل بہم نہیں، کیا ہوتی کشتیاں لب ساحل بہم نہیں، لو انتظار ختم ہوا وصل یار ہے، لو انتظار ختم ہوا وصل یار ہے، گرچہ یقین سلسلے دل صنم نہیں، گرچہ یقین سلسلے دل صنم نہیں، ہوتی ہے دل سے دل کو موئز راہ کچھ ضرور، ہوتی ہے دل سے دل کو موئز راہ کچھ ضرور، یہ چپ سی درمیاں کسی ہلچل سے کم نہیں، یہ چپ سی درمیاں کسی ہلچل سے کم نہیں۔ اگر اجازت دیں سر محترمہ تو ایک اور 5 سے 6 اشعار کی ایک اور غزل ہے۔ بالکل بالکل، جی جی ضرور ضرور، آپ کا پروگرام ہے، ہم بیچارے کیا کہہ سکتے ہیں، عطا کریں، عطا کیجئے۔ تمہید بیاں نغمے جاں دل نشیں نکلا، تمہید بیاں نغمے جاں دل نشیں نکلا، اے حسن تیرا وصف بھی جاں آفری نکلا، اے حسن تیرا وصف بھی جاں آفری نکلا، اے الفت دل اے میری جاں تیرا بھلا ہو کے بھی میرا غیر کے تو تہ نگی نکلا، ہو کے بھی میرا غیر کے تو تہ نگی نکلا، اے جذبہ عشق جہاں رکھ زاد سفر بھی، اے جذبہ عشق جہاں رکھ زاد سفر بھی، غفلت کا وہ مارا ہوا رندے لئیں نکلا، غفلت کا وہ مارا ہوا رندے لئیں نکلا، تا عمر تھا مصروف میں دنیا کی طلب میں، تا عمر تھا مصروف میں دنیا کی طلب میں، آنکھوں سے مگر خواب دم واپسی نکلا، آنکھوں سے مگر خواب دم واپسی نکلا، محفل میں نظر آتا تھا جو شاد و فرحاں، محفل میں نظر آتا تھا جو شاد و فرحاں، شاد و فرحاں، نزدیک سے دل اس کا بھی اندوگی نکلا، نزدیک سے دل اس کا بھی اندوگی نکلا۔ جی تلفظ میں شاید تھوڑی گڑبڑ ہوئی۔ گزرے ہیں یوں تو دنیا میں، گزرے ہیں یوں دنیا میں تو انسان کئی اچھے، نعتیہ شعر ہوئے ہیں 2۔ جی گزرے ہیں یوں دنیا میں تو انسان کئی اچھے، کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی محمد ثنا صادق امین نکلا، کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین نکلا، بے شک سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی نسبت جہاں قائم، سنت سے نبی کی رہی نسبت جہاں قائم، مومن ہے معیز وہی تو جنت نشیں نکلا، مومن ہے معیز وہی تو جنت نشیں نکلا، تمہید بیان نغمے جاں دل نشیں نکلا، اے حسن تیرا وصف بھی جاں آفری نکلا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت اچھے بہت اچھے، اتنے مشکل قوافی باندھے ہیں کہ ہم اس قوافی کو ہی سوچنے میں رہ گئے، ہمیں مروب کر لیا آپ نے، ہمیں مشکل قوافی باندھ کے۔ جی آگے بڑھیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ لسٹ میں جو ہے ڈاکٹر سلطانہ صاحبہ تشریف لا چکی ہیں، تو آگے بڑھنے سے پہلے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اشعار سے مستفیض فرمائیں۔ جی محترمہ نگار ناز صاحبہ کے نگار بارے میں سلطانہ صاحبہ، کچھ عرض کر دوں ذرا۔ نگار سلطانہ ہے یا نگار ناز، کون سی نگار ہے؟ سلطانہ صاحبہ، ہمارے ڈاکٹر نگار سلطانہ صاحبہ۔ جی ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر نگار سلطانہ نگار صاحبہ کلکتہ سے تعلق رکھتی ہیں، نام ڈاکٹر نگار، یہ کوئی اور ہے؟ جی ڈاکٹر نام نگار سلطانہ، قلمی نام نگار، BSc PA DMS کی ڈگریاں مکمل کر چکی ہیں، گزشتہ 35 سال سے شعبہ درس و تدریس سے وابستہ رہی ہیں، شاعری کا شوق بچپن سے رہا، 2012 سے فراوانی کے ساتھ لکھنے لگیں، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں بحیثیت لائف سائنس ٹیچر رہ کر 2016 میں ریٹائر ہوئیں۔ اب تک آپ کے 2 شعری مجموعے، اب تک آپ کے 2 جی 3 مجموعے ہیں ماشاء اللہ،
दो शेरी मजमुआ और एक नातिया मजमुआ। जी 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 माशाल्लाह। माशाल्लाह। एक सेकंड। हाँ जी इजाजत चाहती हूँ। जी अता करें, अता करें। वो काफिया नू पर जो गजल है वही मैं पढ़ रही हूँ। जी अता कीजिए। अता मतलब अर्ज है, सोसन गुलाब में है खुशबू न वो समन में, सोसन गुलाब में है खुशबू न वो समन में, फैली हुई जो मेरे काशा नए चमन में। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत एक खूब। रोज उसको देखा, एक रोज उसको देखा मैंने जो अंजुमन में, क्या खूब जच रहा था वो सुर्ख पैरहन में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूबसूरत। बहुत खूब। फूलों के साथ रहना किसको नहीं गवारा, फूलों के साथ रहना किसको नहीं गवारा, कुछ खास ही मजा है कांटों की भी चुभन में, कुछ खास ही वाह वाह, मजा है वाह वाह, कांटों की भी बहुत चुभन में। क्या कहना, क्या बहुत कहना, अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहना। दोशीज़ नस्ल नौ तो पहने हैं जिन्स ही बस, दोशीज़ नस्ल नौ तो पहने हैं जिन्स ही बस, जम्पर गरारे का अब फैशन नहीं चलन में, जम्पर ठीक, गरारे का ठीक अब कहा। फैशन नहीं चलन बहुत में। अच्छे, बहुत अच्छे। बनाना शेर। मुमकिन मुमकिन हो हूर जन्नत का हो वजूद बातिल, मुमकिन हो हूर जन्नत का हो वजूद बातिल, किस किस तरह की बातें आती हैं मेरे मन में, मन में। हाँ, दीवाना मैं बना दूं एक बार जिसको देखूं, दीवाना मैं बना दूं क्या एक कहना, क्या बार कहना। जिसको देखूं, जादू छुपा हुआ है चूड़ी के छन छनन में, वाह जादू वाह, छुपा वाह वाह, हुआ है वाह वाह। चूड़ी के छन छनन में। चैनल में करती हूँ शायरी में बस देख कर ही तुझको, है मेहरबानी तेरी जो रंग है सुखन में। वाह वाह वाह, सुखन में। बहुत वाह अच्छे, वाह बहुत वाह अच्छे, बहुत खूब। मासूम मासूम मुर्दा बच्चे गजा के लग रहे हैं, मासूम मुर्दा बच्चे गजा के लग रहे हैं, जैसे सितारे कोई टाके हुए कफन में, जी जैसे सितारे कोई टाके हुए कफन में। फन मक्ता अर्ज करती हूँ, आई गजल जो लिखना, आई गजल जो लिखना मैं तब से लिख रही हूँ, आई वाह गजल जो लिखना मैं तब से लिख रही हूँ, माहिर निगार अब हूँ मैं शायरी के फन में, क्या माहिर कहना, निगार कहना, अब हूँ क्या मैं कहना। शायरी के फन में। वाह वाह, और क्या कहना। बहुत और एक अच्छी वो बात। जी एक वो दिया था आप लोगों ने, प्रदीप निकला, जी उस पर भी चंद अशार पेश करती हूँ, जी, अता करें। इजाजत हो अगर। जी जी, अता करें। मतलब है, मोतियों जैसा जो लगता था वो कंकर निकला, मोतियों जैसा जो लगता था वो कंकर निकला, मैं जिसे मोम समझती थी वो पत्थर पत्थर निकला। निकला। क्या बहुत कहना, अच्छे, क्या बहुत कहना, अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। कितना प्यारा है वो दिलदार मेरे दिल का मकी, कितना प्यारा है वो दिलदार मेरे दिल का मकी, आके एक बार दरे दिल से न बाहर निकला, क्या आके कहना, एक बार दरे दिल हाँ, से न बाहर निकला। बाहर वाह। निकला, क्या वाह कहना, वाह क्या वाह। कहना, वाह वाह। झूठी शोहरत भी गई हाथ से दौलत भी गई, झूठी हाँ, शोहरत भी गई हाथ से दौलत भी गई, दौलत भी वो गई, कहाँ आज मुकद्दर का सिकंदर निकला, मुकद्दर वो का कहाँ सिकंदर आज निकला। मुकद्दर का सिकंदर निकला। वाह वाह। क्या वाह अपने वाह वाह। बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए छोड़ के सब लाज लिहाज, भूख की मार से पाँव मेरा बाहर निकला, हाय अपने हाय बच्चों के लिए छोड़ के सब लाज लिहाज, भूख की हाय। मार से पाँव मेरा बाहर निकला। क्या क्या। हाँ, शेर अर्ज करती हूँ,
हाय किस्मत के सरे राह मुझे छोड़ गया, हाय किस्मत के सरे राह मुझे छोड़ गया, वो सड़क छाप था इंसान भी कमतर निकला। वो सड़क छाप अच्छा बांधा है। जी, जी। सड़क छाप था इंसान भी कमतर कमतर निकला। निकला। कमतर निकला। आखिरी शेर है, कुछ खटकता था जमाने से दिलो जां में मेरी, कुछ खटकता था जमाने से दिलो जां में मेरी, मेरे जर्राह ने देखा तो वो नश्तर निकला, मेरे जर्राह ने देखा तो वो नश्तर निकला। मक्ता का शेर है, अक्ल मारी गई एक शख्स की चाहत में निगार, अक्ल मारी गई एक शख्स की चाहत में निगार, जान में जिसको समझती थी सितमगर निकला, जान में जिसको समझती थी सितमगर निकला। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। शुक्रिया। भाई कोई शेर वेर पसंद आए तो दाद दिया करें। सब बड़ी खामोशी है आज महफिल में somehow। सबने क्या म्यूट किया हुआ है खुद को? जी आगे बढ़िए। उसके बाद डॉक्टर जिया जफर साहब। जी जफीर। जफीर। जी जिया जफीर साहब जी जी तशरीफ फरमाएं। जी मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने कलाम से जी। पेश फरमाएं। अगर नेट का मसला हो तो बता दीजिएगा ताकि फिर मैं अभी बहुत तो अच्छी बिल्कुल आवाज आ सही, रही है। बिल्कुल सही आवाज आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। जी, माशाल्लाह। जनाब सदर की इजाजत से जी अता करें। गोश नून बराबर। के काफिये पर जी। मतलब अर्ज है, हर सितम तेरा मेरे प्यार का बंधन ठहरा, हर सितम तेरा मेरे प्यार का बंधन ठहरा, तू जफाकार सही पर मेरा साजन ठहरा, वाह वाह जफाकार वाह सही वाह। पर मेरा साजन ठहरा। शेर अर्ज है, चांद का पीछा किया और तेरे घर आ पहुंचा, चांद का पीछा किया और तेरे घर आ पहुंचा, क्या कहना चांद निकला है जहां वो तेरा आंगन ठहरा, वाह चांद वाह निकला वाह। है जहां क्या कहने, वो तेरा आंगन ठहरा। क्या कहना। और मैंने देखा है जमाने को बदलते ऐसे, मैंने देखा है जमाने को बदलते ऐसे, रात जो दोस्त था वो सुबह को दुश्मन ठहरा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो सुबह को दुश्मन ठहरा। वाले वाकई बहुत अच्छे। क्या कहना। और मिल गया मुझको यहाँ अपने किए का बदला, मिल गया मुझको यहाँ अपने किए का बदला, जिस पे एहसान किया मैंने वो बदजन ठहरा, जिस पे एहसान किया मैंने वो वाह वाह, बदजन ठहरा। बहुत अच्छे। और बाद खुलते ही किश्ती ये मेरी डूब गई, बाद खुलते ही किश्ती ये मेरी डूब गई, ये समंदर मेरे अफकार का मदफन ठहरा, समंदर मेरे अफकार का मदफन ठहरा। और उम्र रफ्ता को भी आवाज लगाई थी मगर, उम्र रफ्ता को भी आवाज लगाई थी मगर, न जवानी ही रुकी और नहीं बचपन ठहरा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और नहीं बचपन ठहरा। और मक्ता अर्ज है, मुलाहिजा कीजिए, मक्ता अर्ज है, जी। कैसे समझाएगा सबको तू गुनाहगार नहीं, कैसे समझाएगा सबको तू गुनाहगार नहीं, चाक आगे से जिया गर तेरा दामन ठहरा, क्या कहने। चाक आगे से जिया गर तेरा बहुत दामन अच्छे, ठहरा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हर सितम तेरा मेरे प्यार का बंधन ठहरा, तू जफाकार सही पर मेरा साजन ठहरा। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे। डूबती आंख में सहर तक रह, मेरी तन्हाई के सफर तक रह, ऐ गमे दिल ये आरजू सुन ले, ये दुआ तू दुआ में मेरी असर तक रह। जनाब सिद्दीकुल हसन नैयर साहब से गुजारिश है कि वो अपने अशार से नवाजें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब सदर की इजाजत तो कुछ नातिया शेर जो भी मदीना मनव्वरा से वापसी पे हुए, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अर्ज करूं, उसके बाद फिर जी सरगजल जी
ये निकल रहा था तो ये मिसरा हुआ कि छोड़कर जा रहे हैं मदीने को हम, क्या कहना हाँ, छोड़कर जा रहे हैं मदीने को हम, मुस्तरिब पा रहे अपने सीने को हम। क्या कहना वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुस्तरिब छोड़कर वाह जा रहे हैं मदीने को हम, हम्म, हाँ, मुस्तरिब पा रहे अपने सीने को हम। क्या कहना हाँ, इससे इरफा के मंजिल की उम्मीद है, इससे इरफा के मंजिल की उम्मीद है, झूम कर जा रहे दर के जीने को हम। क्या कहना वाह, 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 वाह। मंजिल की उम्मीद है, हम्म, झूम कर जा रहे दिल के दर के जीने को हम। हाँ, इश्क यूं हो सिवा हौज कौसर पे जा, वाह हाँ, इश्क यूं हो सिवा हौज कौसर पे जा, क्या दस्त आका से लें आप गिने को हम। सुभान वाह अल्लाह वाह सल्लल्लाहु अलैहि आका वसल्लम से लें सुभान अल्लाह आप गिने को हम। और सुभान सब बिछड़ जाएंगे, सब मुकर जाएंगे, हाँ, सब बिछड़ जाएंगे, सब मुकर जाएंगे, छोड़ देंगे जो उनके करीने को हम। बेशक क्या सब कहना बेशक बिछड़ जाएंगे, सब मुकर जाएंगे, छोड़ देंगे जो उनके करीने को हम। और हर मता उनकी चाहत पे कुर्बान हो, हर मता उनकी चाहत पे कुर्बान हो, नाम उनके करें मरने जीने को हम। वाह वाह मता उनकी चाहत पे कुर्बान हो, नाम उनके करें मरने जीने को हम। इश्क में उनके दर पे जो आंसू गिरे, इश्क में उनके दर पे जो आंसू गिरे, दामने दिल में रख ले नगीने को हम। बहुत अच्छे बहुत अच्छे वाह सुभान अल्लाह इश्क में उनके दर पर जो आंसू गिरे, दामने सुभान दिल में अल्लाह रख ले नगीने को हम। और मुक्ता है कि जब वो पूछेंगे नैयर तू क्या लाया है, क्या कहना वाह सुभान अल्लाह पूछेंगे नैयर तू क्या लाया है, क्या डूब कहना जाए नदम के पसीने में। सुभान अल्लाह पूछेंगे नैयर तू क्या लाया है, डूब जाए नदम के पसीने, छोड़कर जा रहे हैं मदीने को हम, मुस्तरब पा रहे हैं पसीने। क्या कहना वाह सुभान वो गजल सही तो नहीं हो सकी, वो नून काफिये को दिखाया गया है। अल्लाह जी जी अता करें बकाए इश्क का इम्कान कम है, बकाए इश्क का इम्कान बकाए इश्क का इम्कान कम है, कि दिल में दर्द का सामान कम है। कम है अच्छा है वाह वाह बहुत खूब शरीके हाल है उसका तसव्वुर, वाह वाह शरीके हाल है उसका तसव्वुर, न भटका मैं ये क्या एहसान कम है। क्या कहना वाह वाह अच्छा है बहुत खूब बहुत खूब शरीके हाल है उसका तसव्वुर, न भटका मैं ये क्या एहसान कम इंसान है। कम है क्या कहना असीराने कफस असीराने कफस आजाद क्यों हो, क्या है कि असीराने कफस आजाद क्यों हो, जुनूनो शौक पर ईकान कम है। वाह 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 असीराने कफस आजाद क्यों हो, जुनूनो शौक पर ईकान कम है। क्या कहना वाह ये शेर की मोहब्बत ऐसा उन्वा है गजल का, मोहब्बत ऐसा उन्वा है गजल का, कि जिस पर सैकड़ों दीवान कम है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है मोहब्बत ऐसा उन्वा है गजल का, क्या कहना जिस पर सैकड़ों दीवान कम है। ये शेर के जो बहके हर मुगन्नी के सदा पर, जो बहके हर मुगन्नी की सदा पर, तरन्नुम का उसे विजदान कम है। बहुत अच्छा है जो बहके हर मुगन्नी की सदा पर, तरन्नुम का उसे विजदान कम है। बहुत खूब वो दे जाते हैं अक्सर दर्द व आंसू, वो दे जाते हैं अक्सर दर्द व आंसू, मेरी जानिब न कुछ मीलान कम है। वो जाते हैं अक्सर दर्द व आंसू, मेरी जानिब न कुछ मीलान कम है। बांटो दर्द व गम गैरों में जाकर, न बांटो
दर्द गम गैरों में गैरों में घरों में जाकर जाकर मेरी क्या जेब क्या दामान कम है। हाँ, अच्छा है, बहुत खूब, बांटो बहुत खूब। दर्द गम गैरों में जाकर मेरी वाह, क्या वाह। जेब कम क्या दामान कम दामन है। क्या क्या मक्ता अर्ज किया है कि मोहब्बत जब हुई नैयर गजल से, मोहब्बत जब हुई नैयर गजल से, दिगर असनाफ से पहचान कम है। क्या क्या हाँ, हाँ, मोहब्बत हाँ, जब हुई जी, नैयर क्या गजल से, असनाफ जी, दिगर असनाफ से पहचान कम कम है। है। कम है। वाह वाह, बकाए उस का इम्कान कम है जी, कि दिल में दर्द का सामान कम क्या क्या हाँ, अच्छे, क्या बहुत क्या अच्छे, बहुत अच्छे। क्या क्या है। माशाल्लाह बिल्कुल। जी जनाब। गर्द रह भी थम चली, बांगे दरा खामोश है। क्या क्या हाँ, हम यहाँ सपने सजाते रह गए बस ख्वाब में। वाह वाह, साबिक प्रिंसिपल, अफसाना निगार, अच्छी बेहतरीन क़ादिरुल कलाम शायरा, 2 मजमुओं की खालिक मोहतरमा रज़िया काज़मी साहिबा से गुजारिश है कि वो अपने अशार से नवाजें। माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा प्रॉब्लम हमको भी है क्योंकि हमारा वो आईपैड नहीं काम कर रहा, तो हमको इस टाइम फोन पर कलाम सुनाना है, तो जी जी लगता है कि आवाज भी कम जाए। नहीं मैं आवाज सही नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक आवाज आ है, रही है बहुत साफ आवाज। आवाज आवाज है, दुरुस्त है। बहुत सही अता आ करें। रही है, इनविटेशन अच्छी आवाज है। भी तो 7 शेर की गजल जो सुनाऊंगी, जी, सिर्फ क्या मतलब ये वही शर्ट दी थी है। और हमने जो रदीफ चुना है वो गालिब की मशहूर गजल कैसर रंग रदी वो रकीबे सर सामा निकला जो है, उसकी गजल पर हमने ये गजल कही है। तो जी अता करें। वो फिर ये धक्का दे रहा है कुछ कहती है इश्यूज चल रहे हैं इसके। वो सारी अभी ऑन करके रखा था। और आज नहीं ठीक है, आवाज आ रही है। नहीं, हाँ ऑन हो वो ऑन नहीं हो रहा था, माजरत खा हूँ। तो मतलब अर्ज किया है गनी दाम हवस से दिले नादा निकला, है दिले नादा निकला, अब तवक्कुल ही मेरे इज्जत का उन्वान निकला। क्या 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 उन्वान निकला, तेरी दिल से बमुश्किल शाखा निकला, तेरी बमुश्किल कोई निकला, जुज रकीबों के हर एक सोख्ता सामान निकला। क्या क्या वाह 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 वाह। हर एक जुज रकीबों के हर एक सोख्ता सामान निकला। क्या क्या जाहिदा तू भी गदाए दरे जाना निकला, तू भी निकला, देख दरबान भी अंगुष्त बदंदा निकला। तू भी गदाए दरे जाना निकला, देख दरमान भी अंगुष्त बदंदा निकला। क्या बहुत खूब। शुक्रिया। बहुत आज हर फर्द के ईमान की क्या आज हर फर्द के ईमान की एक कीमत है, कोई भी यहाँ, यानी जब कीमत लग गई तभी बिक गया। नहीं पहुंचा, दोबारा कहिए प्लीज। कोई भी यहाँ साहिब ईमान निकला,
और ज़हन मरकूज किसी अम्र पर यकसुई से, ज़हन जहन मरकूज किसी अम्र पे यकसुई यकसुई से, यकसुई से देखिए करके जो वह हर दर इम्कान निकला, देखिए देख के जो वह हर दर इम्कान निकला। और आखिरी शेर है, कैद हस्ती से चली ऐसे बहुजलत हर रूह, कैद हस्ती से चली ऐसे बहुजलत हर रूह, घर को जिस तरह कैद ये जिंदा निकला। कैद हस्ती से चली ऐसे बहुजलत हर रूह, घर तरह कोई कैद ये जिंदा निकला। और मख्ताज है, आइए शेर कहें है ये रजिया वो बज़्म, वाह है ये रजिया बज़्म, क्या कहना, एक से एक यहाँ बढ़ के गजल खां निकला। क्या कहना, अच्छा है, अच्छा है। क्या कहना, क्या कहना। आइए शेर कहें है ये रजिया वो बज़्म, एक से एक यहाँ बढ़ के गजल खां निकला। वाह 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 वाह। दोबारा अर्ज है, मतलब है गनी दाम हवस से दिल नाता निकला, अब तवक्कुल ही मेरे देश का उन्वान निकला। क्या कहना, क्या कहना, बहुत अच्छे, क्या कहना, बहुत अच्छे, बहुत खूब, खूब। बहुत खूब। बहुत उम्दा, वाह वाह। कर गई सब जुल्मतें काफूर उनके फैज से, कर गई सब जुल्मतें काफूर उनके फैज से, वादिये बथा में कंदीले हिरा की रोशनी। 12 मजमूए कलाम के खालिक और मुतअद्दिद तंजीमों की अदबी तंजीमों के मुशायरों की सदारत करने वाले मोहतरम जनाब तनवीर फूल साहब, जो बहुत ही दूधगो शायर हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपने कलाम से बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया साहब और सदर महफिल बहन नसीम सैयद साहबा की इजाज़त से। जी जी, जरूर जरूर। मैं इनके बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि ना सिर्फ ये अच्छे शायर हैं, इनका जो एक बहुत बड़ा काम है ना, इन्होंने कुरान पाक की जो आयात हैं उनको मंजूम किया है, और हमेशा जब भी तिलावत भी फरमाते हैं तो उसका जब तर्जुमा सुनाते हैं वो भी मंजूम होता है, तो बहुत लुत्फ आता है इनको सुन के। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखने की दरख्वास्त अता करें, अता करें। आपकी इजाज़त से। इससे ज्यादा है, इससे कायल हो गए हैं तारीफ गोई। पहले 2 अशार जिसमें वो नून की भी पाबंदी है, बहरहाल 2 अशार हैं ये रखा जो सर हुसैन का नेज़े की नोक पर, रखा जो सर हुसैन का नेज़े की नोक पर, पहले ज़मन को तब ये बताया हुसैन ने, पहले ज़मन को तब ये बताया हुसैन ने, क्या बात है, वाह वाह वाह। आलम में सरफराज रहेगी हुसैनियत, बेशक आलम में सरफराज रहेगी हुसैनियत, बेशक यजीदियत को मिटाया हुसैन ने, यजीदियत को मिटाया हुसैन ने। इसमें वो नून के ताबी की पाबंदी है। और ये तरही गजल पेश कर रहा हूँ जो मिसरा दिया था ज़ौक़ का जी। तो ये समझिए। जो सर झुकाएं गैर के आगे वो हम नहीं, जो सर झुकाएं गैर के आगे वो हम नहीं, अपनी नजर के सामने बैतुस सनम नहीं। जो सर झुकाएं गैर के आगे वो हम नहीं, अपनी नजर के सामने बैतुस सनम नहीं। और गिरा है, फड़की है आंख शोख की वो सोच में है गर्क, फड़की है आंख शोख की वो सोच में है गर्क, पर जो निगाह है रगे बिस्मिल से कम नहीं।
واہ 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 عمدہ واہ عمدہ واہ گرا ہے واہ عمدہ گرا ہے واہ واہ پڑکی بہت ہے بڑھیا آنکھ شوق کی وہ سوچ میں ہے غرق پر جو نگاہ ہے رگے بسمل سے کم نہیں ہاں، کیا کہنا واہ تزمین اچھی لگایا. واہ ادب واہ ادب سبحان اللہ. رہنا ہے تجھ کو شہر میں ہی بات مان لے رہنا واہ ہے اچھا تجھ مصرع کو شہر میں ہی تو بات شہر مان میں لے بات مان لے. جنگل میں تیرا جوگی کوئی آشرم نہیں واہ واہ رہنا ہے شرم تجھ کو شہر میں ہی بات مان لے جنگل ہاں، میں تیرا جوگی کوئی آشرم نہیں آشرم. اور وعدہ کیا انہوں نے جو ٹوٹا ہے بار بار وعدہ کیا انہوں نے جو ٹوٹا ہے بار 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 کہتے بار مگر ہیں کھاتے وہ جھوٹی قسم نہیں جی کہتے پھر سے کہیے واہ کہتے مگر ہیں کھاتے وہ جھوٹی قسم نہیں کہتے مگر ہیں کھاتے وہ کہتے جھوٹی مگر ہیں قسم کھاتے نہیں وہ وعدہ جھوٹی کیا قسم. انہوں نے جو ٹوٹا ہے بار بار واہ کہتے واہ واہ. مگر ہیں کھاتے وہ جھوٹی قسم نہیں واہ کہتے مگر بہت ہیں خوب کھاتے وہ جھوٹی قسم نہیں آداب بہت اچھے بہت اچھے اور سر ان کا پرغرور بھلا بیٹھے موت کو سر ان کا پرغرور بھلا بیٹھے موت کو شرمندہ اس جہان میں اہل ستم نہیں سر ان کا پرغرور بھلا بیٹھے موت کو شرمندہ اس جہان میں اہل ستم نہیں جی اور مختصر ہے خلاق کائنات کے منکر ہو کس لیے خلاق کائنات کے منکر ہو کس لیے یہ ممکن ہو کس لیے معلوم تم کو راز وجود و عدم نہیں واہ کیا بات ہے کیا کہنا خلاق کائنات کے آداب خلاق کائنات کے منکر ہو کس لیے معلوم تم کو راز وجود و عدم نہیں واہ واہ ہوتا ہے انسانیت کا درد نہ سینے میں جن کے ہو آہا انسانیت کا درد نہ سینے میں جن کے ہو اے پھول وہ کچھ اور ہیں اہل قلم نہیں اہل قلم نہیں. بے شک بے شک کیا کہنے واہ واہ واہ. کہنے انسانیت کا درد نہ سینے میں جن کے ہو کیا اے بات ہے. پھول وہ کچھ اور ہیں اہل قلم نہیں اہل قلم کیا جو سر جھکائیں غیر کے آگے وہ ہم نہیں اپنی نظر کے سامنے بیت الصنم نہیں بہت اچھے بہت بہت شکریہ واہ واہ بہت اچھے بہت عمدہ واہ عمدہ غزل ہوئی ہے بہت اچھا آداب حوصلہ باقی رہے ہاتھوں میں دم باقی رہے حوصلہ باقی رہے ہاتھوں میں دم باقی رہے انگلیاں کٹ جائیں ہاتھوں میں قلم باقی رہے کیا کیا اس شعر کے خالق جناب عزیز دلکامی صاحب جو بہت ہی اچھے نظم نگار بھی ہیں نظم بھی تحریر کرتے ہیں اور ان پر پی ایچ ڈی بھی ہو چکی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ماشاء اللہ تعارف کے محتاج نہیں ہے ان سے گزارش ہے کہ اپنے اشعار سے نوازیں آئیے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وعلیکم السلام. گزشتہ ایک ماہ کے عرصے میں میری بڑی بہن اور میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے. اس کے غم کا بار بہت زیادہ ہے. بہت عرصے سے میں نے مشاعروں میں شرکت بھی نہیں کی. آج بہرحال معیز بھائی کی محبتوں نے آمادہ کیا ہے کہ کچھ پڑھا جائے. تو آج شام میں ہی غزل تخلیق ہوئی ہے اور میں نے نکلا وظیف کو نبھانے کی کوشش کی ہے. میری بہن اور بھائی کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے. ضرور اللہ کریم مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ محترمہ آمین آمین آمین. محترمہ نسرین سید صاحبہ صدر محترمہ کی اجازت سے چند شعر پیش کر رہا ہوں. جی عطا کریں محترم. مسئلہ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ قلب کے دشت سے
اسلوب کا آہو نکلا، ہاں قلب کے دشت سے آہو نکلا، اسلوب کا آہو نکلا، کیا کہنا، میرے شعروں سے میری فکر کا جادو نکلا۔ کیا کہنا، ہاں کیا بہت کہنا، اچھے واہ، بہت اچھے، بہت خوب، کیا کہنے، کیا کہنا، میرے شعروں سے میری فکر کا جادو نکلا، بہت خوب، جادو نکلا، راہ چمکی تو چمکنے لگے منزل کے نشاں، راہ چمکی تو چمکنے لگے منزل کے نشاں، دل کی تاریکی سے ایمان کا جگنو نکلا، کیا کہنا، دل کی تاریکی سے ایمان کا جگنو نکلا، جگنو نکلا، کیا کہنا، کیا کہنا، لاکھ سازش کی خزانے کہ اجڑ ہی جائے، لاکھ سازش کی خزانے کہ اجڑ ہی جائے، پر چمنزار سے ایک ریلہ خوشبو نکلا، خوشبو نکلا، کیا واہ کہنا، واہ، پر چمنزار سے ایک ریلہ خوشبو نکلا۔ عرض کرتا ہوں کہ گو زبانوں کے کئی لوگ ہوئے ہیں ماہر، گو زبانوں کے کئی لوگ ہوئے ہیں کئی ماہر، لوگ ہوئے ہیں ماہر، ایک بیلگامی تھا جو عاشق اردو نکلا۔ کیا کہنا، واہ واہ، اردو نکلا، کیا بہت کہنا، اچھے بہت اچھے، بہت بہت شکریہ، گو زبانوں کے کئی لوگ ہوئے ہیں ماہر، کیا کہنا، ایک ہوئے ہیں بیلگامی ماہر، تھا جو عاشق اردو نکلا۔ اردو نکلا، کیا کہنا، واہ واہ، بہت خوب، عرض کیا ہے کہ میرے شعروں پہ تھی ہر لب پہ صدائے تحسین، واہ، میرے شعروں پہ تھی ہر لب پہ صدائے تحسین، یہ الگ بات کہ ہر آنکھ سے آنسو نکلا، کیا کہنا، کیا کہنا، کیا یہ الگ کہنا، بات کہ ہر آنکھ سے کیا کہنا، آنسو کیا نکلا۔ کہنا، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ واہ، داد سے خوب نوازا مجھے مظلوموں نے، واہ، داد سے داد خوب سے نوازا مجھے مظلوموں نے، میرے اشعار میں انصاف کا پہلو نکلا، کیا کہنا، واہ، سبحان اللہ، بہت خوب، واہ، میرے اشعار میں انصاف کا پہلو، صاف کا پہلو نکلا، کیا پہلو کہنا، نکلا۔ کیا کہنا، واہ واہ، کیا کہنا، واہ واہ، بہت اچھی آخری بات، مظلوموں شعر کے پر ساتھ، بہت شکریہ بہت شکریہ، آخری شعر پر پہنچا ہوں۔ میں نے تو سنگ پہ سر اپنا ٹکایا تھا مگر، کیا میں نے تو سنگ پہ سر سنگ پہ اپنا ٹکایا اپنا تھا مگر، ٹکایا، سر کے نیچے تو میرے دوست کا زانو نکلا۔ کیا زانو کہنا، نکلا، اچھا ہے اچھا کیا ہے، کہنا، بہت شکریہ۔ میں نے کیا تو کہنا، سنگ پہ سر اپنا ٹکایا تھا مگر، سر کے نیچے تو میرے دوست کا دوست زانو کا زانو نکلا۔ نکلا، واہ واہ، واہ واہ، مقطع پیش کر رہا ہوں۔ ذہن شاعر کی تلاشی میں ہر ایک بار عزیز، ذہن شاعر کی تلاشی میں ہر ایک بار عزیز، کبھی رخسار کبھی لب کبھی گیسو نکلا، واہ کبھی واہ گیسو واہ واہ، نکلا، کیا واہ اچھا ہے، واہ واہ، واہ واہ، رخسار کبھی کبھی رفتار، لب کبھی لب، کبھی کبھی گیسو نکلا، گیسو نکلا، ذہن مقابلے کے شاعر موضوعات، کی کیا کہنا، تلاشی میں ہر ایک بار عزیز، بہت اچھے کبھی تھے، رخسار۔ کیا بہت کہنا، شکریہ بہت شکریہ۔ کیا قلب کہنا، کے دشت سے اسلوب کا آہو نکلا، میرے ہوں، شعروں سے میری فکر کا جادو نکلا۔ بہت بہت کیا شکریہ، کہنا، بہت کیا اچھے کہنا، بہت کیا اچھے، کیا بہت کہنے، بہت اچھے، بہت خوب، بہت واہ، شکریہ۔ کہنا، مرہم نہ بن سکیں گی تیری یہ تسلیاں، کیا کہنا، دل کی دوا الگ ہے یہ کہنا طبیب سے، کیا کہنا، کچھ بھی ہوں جو رہیں سائے کی طرح، ملتے ہیں ان کے دوست بھی حسن نصیب سے۔ کیا کہنا، میں گزارش کر رہا ہوں 6 مجموعہ کلام کی خالق قادر الکلام شاعرہ صدر مشاعرہ محترمہ نسرین سید صاحبہ سے جو اپنے کلام سے نوازیں۔ ماشاء اللہ، تشریف لائیے، ختم ہو گئے شرکا، بڑی جی بڑی جلدی ختم ہو گیا مشاعرہ، اچھا لوگ آئے نہیں، بہت ٹائم سے ختم ہو رہا ہے۔ اچھا،
बहुत शुक्रिया जनाब ज़ियाद काजिम तकवी साहब, आपने भरपूर कोशिश की है निजामत फरमाने की। अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। छोटा हो गया, जल्दी खत्म हो गया तो मेरे ख्याल से सभी लोग खुश हो रहे हैं कि जल्दी खत्म हुआ, शुक्र है। तो बड़ा अच्छा लगा है। आप पाकिस्तान, इंडिया, यूए, अमेरिका, सऊदी अरब से शामिल होने वाले शोराए कराम का कलाम सुनने का आज मौका मिला, अच्छा लगा। जनाब अब्बास हुसैन एहसास पहली बार आए हैं मेरे ख्याल है, पहली बार आए हैं ना? नहीं पहले आ चुके पहले आ हैं? चुके हैं। अच्छा, कई हो बार आ सकता है चुके। मैं उस प्रोग्राम में नहीं होंगी फिर, शायद जिसमें ये तशरीफ लाए होंगे। इन्होंने भी करबला के हवाले से और कवाफी पर जो गजल सुनाई, बहुत बेहतरीन, माशाल्लाह, बहुत अच्छी। डॉक्टर ज़ियाद ज़फ़ीर साहब ने शिरकत फरमाई, बहुत अच्छा लगा। और कवाफी पर इनकी भी बहुत खूबसूरत गजल थी। डॉक्टर निगार सुल्ताना ने बहुत खूबसूरत निस्वानी गजल सुनाई, बहुत मजा आया। डॉक्टर खुर्शीद अल हसन नैयर साहब ने नात और गजल दोनों बहुत अच्छी, माशाल्लाह, बहुत बहुत उम्दा, बहुत अच्छा लगा। रज़िया काज़मी की तो हस्बे मामूल बहुत, उन्होंने काफी मुश्किल जमीन चुनी, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत कमाल की गजल कही, बहुत खूब रज़िया। बस वो जनाब तनवीर फूल साहब से भी मैं तो कम से कम मैंने इनको पहली बार देखा है इस प्रोग्राम में, तो बहुत अच्छा लगा इनको देख के। इंशाल्लाह इनसे तिलावत और वो भी ज़रूर सुनेंगे, उसका तर्जमा भी किसी वक्त अगले प्रोग्राम में या किसी वक्त भी जब कभी इनका प्रोग्राम बना। उन्होंने करबला के हवाले से भी उम्दा अशार और गज़ल भी बहुत बेहतरीन सुनाई उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। मोहतरम अजीज बिलगामी बहुत उम्दा शायर हैं, हमेशा से ज़ाहिर है मंझे हुए शायर हैं सभी, तो बहुत उम्दा उनकी भी गज़ल सुनने को मिली, बहुत अच्छा लगा। और कुछ लोग जो नहीं शामिल हुए उनका तो खैर ज़ाहिर पहले मेरे इल्म में था कि शायद वो आ रहे हैं, लेकिन किसी वजह से नहीं आ सके तो कोई बात नहीं। मैं कवाफी पर आरिफाना रंग में गज़ल पेश करती हूँ आप सबकी इजाजत से। मेरे ख्याल ज़फ़ीर साहब ने भी इससे मिलती जुलती कुछ गजल कही थी, उस वक्त मैं कहना भी चाह रही थी, फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा फर्क है कवाफी का, वरना साफ कवाफी टकरा जाते हैं। ये आरफाना रंग में है जरा सी। समाया है तेरा सौदा, लगी तेरी लगन साईं, समाया है तेरा सौदा, लगी तेरी लगन साईं, तू ही तो इश्क है मेरा, तू ही मेरा सजन साईं, तू ही तो इश्क है मेरा, तू ही मेरा सजन साईं, तेरे ही प्यार का है मोजज़ा ये बांकपन साईं, तेरे ही प्यार का है मोजज़ा ये बांकपन साईं, तवज्जो की नजर से हैं हरे सर्वो समन साईं, तवज्जो की नजर से हैं तेरे ही प्यार का है मोजज़ा ये बांकपन साईं, तवज्जो की नजर से हैं हरे सर्वो समन साईं, बसाया इश्क का हुजरा, बसाया इश्क का हुजरा, सो अब दुनिया से लेना क्या, बसाया इश्क का हुजरा, सो अब दुनिया से लेना क्या, जब आया ध्यान तेरा, जब आया ध्यान तेरा सज गई तब अंजुमन साईं, आदाब आदाब, बसाया इश्क का हुजरा, सो अब दुनिया से लेना क्या, जब आया ध्यान तेरा सज गई तब अंजुमन साईं, और खनकती चूड़ियों में तू मेरी आंखों की काजल में, खनकती चूड़ियों में तू मेरी आंखों के काजल में, तू मेरा रंग मेरा रूप तू मेरी फबन साईं, तू मेरा रंग मेरा रूप, आदाब आदाब, खनकती चूड़ियों में तू मेरी आंखों के काजल में, तू मेरा रंग मेरा रूप तू मेरी फबन साईं। और जरा मुख्तलिफ अंदाज का शेर हो गया। सवादी जां में फिर उतरा है तेरी याद का मौसम, सवादी जां में फिर उतरा है तेरी याद का मौसम, बहार आई है जख्मों पर खिला है फिर चमन साईं, बहार आई है जख्मों पर खिला है फिर चमन साईं, और चरागों की तरह
आंखें धरी हैं तेरे रास्ते पर, हाँ चरागों की तरह आंखें धरी हैं तेरे रास्ते पर, रास्ते पर कभी किस्मत मेरी जागे, कभी किस्मत मेरी जागे, कभी तो हो मिलन साईं। मिलन क्या वाह 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 क्या कभी तवज्जो है। किस्मत मेरी जागे, कभी तो हो मिलन साईं। क्या क्या बहुत खूब। और जो गुजरी दश्ते दिल में आ हुए दिल पर, खबर है क्या, जो गुजरी दश्ते जा में आ हुए दिल पर, दिल पर खबर है क्या, क्या कहना वही तरसीदा आंखें हैं, वही लरजीदा तन साईं। क्या कहना क्या कहना वाह वही तरसीदा वाह, आंखें सीधा हैं, आंखें हैं, वही वही लरजीदा तन साईं। क्या कहना क्या कहना और सरे मकता है, क्या नहीं आखिरी दो शेर रह गए हैं। घुला देता है जिस्मो जान को हर लम्हा जुदाई का, घुला देता है जिस्मो जान को हर लम्हा हर लम्हा जुदाई का, जुदाई का, जुदाई का किसी के हिज्र में जीना नहीं आसान ये फन साईं। क्या कहना क्या कहना ये फन साईं, वाह वाह नहीं वाह। आसान ये पंसाई क्या कहना क्या कहना घुला देता है जिस्मो जान को हर लम्हा जुदाई का, किसी के वाह, हिज्र वाह, में वाह। जीना नहीं आसान ये फन साईं। क्या कहना क्या बात। और आखिरी शेर है, करामत से भरी कैसी नजर डाली मेरे मुर्शिद। वाह मकता है, करामत से भरी कैसी नजर डाली मेरे मुर्शिद, सुरूरो जज्ब में नसरीन रहेगी अब मगन साईं। क्या कहना वाह वाह वाह। सुरूरो जज्ब में वाह, करामत वाह, से वाह, भरी कैसी नजर डाली मेरे मुर्शिद, सुरूरो जज्ब में नसरीन रहेगी अब मगन मगन साईं। साईं क्या कहना वाह 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 वाह। बेहद शुक्रिया आप लोगों की समाअत का, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा रूह से मुशायरा रहा। बहुत खूब। नए जिन लोगों से आज शायरी सुनी, बहुत अच्छा लगा माशाअल्लाह। उम्मीद है शिरकत रहेगी आइंदा भी। तो मुइज इंशाअल्लाह। माइक आपके हवाले है, मुइज जो भी। आज माशाल्लाह से बहुत स्मूथली बहुत जल्दी खत्म हो गई है। विशेष वजह ये भी है कि जब हमारे सियासत 1.5 घंटे के अंदर ही इसको मुझे ये डिनर जो है वो गर्म मिल जाएगा आपको। बचा बचा 1.5 घंटे से कम में खत्म हो गए। आप सब शुक्रिया अदा करते हुए 5 मिनट बाकी है। बताते चलूं कि मैं अभी मोहतरमा रज़िया काज़मी साहबा से मैंने गुजारिश की थी, तो उन्होंने अपना मुइज आवाज कम हो गई आपकी, हाँ माइक कहाँ गया? वो भूल गया मैंने, माइक भूल गए। उठाता तो फिर लगे। जी जी अब आ रही है शुरू से आवाज? शुरू करें। आवाज अब आ रही है। जी 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 मैंने मोहतरमा रज़िया काज़मी साहबा से गुजारिश किया था कि वो अगर अपना मजमू कलाम भेज सकें, चूँकि अमेरिका में हैं यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने भेजा था। मैं बहुत बहुत शुक्रिया के साथ मैंने उसे किया है। मोहतरमा रज़िया काज़मी साहब का बहुत बहुत ममनून हूँ। माशाल्लाह और माशाल्लाह, और मुझे पढ़ने का मौका मिला और उससे सीखने का भी मौका मिल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इससे कबल जो है जनाब मुबारक सैयद वहीदुल कादी इसकी आरिफ साहब ने PDF भी कॉपी अपना हम लोगों को मजमू कलाम भेजा था जी, जज्बे इश्क, हाँ, जज्बे इश्क, जज्बा इश्क। जज्बे इश्क। तो माशाल्लाह ये तो ये पढ़ने से भी मुझे भी थोड़ी बहुत मदद मिलती है, गाइडेंस मिलती है इसमें। मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। आप लोगों ने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। कराची से तशरीफ़ लाई समाना तक़वी, इनके पास कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, वो अपना कलाम पूरी तरह सुना नहीं सकी हैं। समाना तक़वी साहबा ये थी कराची से, और अब्बास हुसैन साहब जनाब जौनपुर इंडिया से। इस्लाम शिकारपुरी साहब कोशिश कर रहे थे, उनके पास भी इंटरनेट का इशू था, वो ज्वाइन नहीं कर सके। डॉक्टर निगार सुल्ताना साहिबा कलकत्ता से तशरीफ़ लाई, और जनाब डॉक्टर ज़िया ज़फ़ीर साहब कैलिफोर्निया अमेरिका। डॉक्टर कमर सरूर वो भी कोशिश कर रही थी, उन्होंने फिर मैसेज भेजा कि नेट का इशू। आज तकरीबन सभी के पास कोई ना कोई मसला रहा है। जनाब खुर्शीदुल हसन नैयर साहब नैयर भाई, मोहतरमा रज़िया काज़मी साहिबा, तनवीर फूल साहब मोहतरम, और मोहतरमी अज़ीज़ बिलगामी साहब, और मोहतरमा सदर मुशायरा
नसीर सैयद साहिबा, मैं आप सबका तहे दिल से ममनून हूँ और मशकूर हूँ। और नेक्स्ट मंथ की जो है तैयार हैं, उसके मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो इसके साथ ही आप सबके इजाज़त के साथ मैं जरूर सब खुश रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें सब, जी जी जी, और अपना भी ख्याल रखें बहुत। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़।